Hello students, welcome to my YouTube channel. এই ভিডিওটোত আমি এক্সাৰসাইজ 2.2 এইটোৰ সলিউশনখিনি ডিসকাস কৰিম। যেহেতু আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত ইনভাৰ্স ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ প্ৰপাৰ্টিজখিনি ডিসকাস কৰিলোঁ, সেই প্ৰপাৰ্টিজখিনি ইউজ কৰি আমি এই এক্সাৰসাইজ 2.2টো ডিসকাস কৰিম। গতিকে তোমালোকে যদি সেই প্ৰপাৰ্টিজখিনিৰ ভিডিওটো চোৱা নাই তেন্তে তাৰ লিংক এই ভিডিওটোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, সেইটোত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা। তেন্তে আজি ভিডিওটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। Exercise 2.2. Question number 1. To prove that 3 sin inverse of x is equal to sin inverse of 5x minus 4x cube. এইটো আমি কেনেকৈ proof কৰিম? Okay. Let x belongs to bracket minus of comma close interval minus of comma. এতিয়া আমি সদায় যেতিয়া ইয়াত proof কৰিব হয় বা solution, ঠিক আছে, তাহলে আমি ইয়াত ডাঙৰ সাইডটো লৈ লওঁ, মানে আমি রাইট হ্যান্ড সাইড, তেতিয়া আমি proof কৰিবলৈ সুবিধা হয়। sin inverse 5x minus 4x. এতিয়া চোৱা, ইনভাৰ্স ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি এনেকুৱা কুৱেশ্যনখিনি পাওঁ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, ইয়াত যিটো এইটো ভিতৰৰ পাৰ্ট হয়, ঠিক আছে, সেইটো আমি কিহলে কনভাৰ্ট কৰিম, সাইনলে কনভাৰ্ট কৰিবলৈ চাম। মানে ইয়াত যেহেতু সাইন ইনভাৰ্স আছে, গতিকে ইয়াত সাইনলে আমি নিব চাম। তেতিয়া নিলে কি হ'ব, সাইন ইনভাৰ্স আৰু সাইন নাইকিয়া হৈ যাব, তেতিয়া ভিতৰৰ যিটো ভেলু থাকে সেইটোৱে আমি লাষ্টত দেখিব পাৰিম। ঠিক আছে, তেতিয়া আমি কেনেকৈ সেইখিনি পাম, কেনেকৈ তই ভিতৰটো কেনেকৈ আমি সাইন কৰিব পাৰিম, তো চাওঁচোন বাৰু। তো ইয়াত কিন্তু আমি আগতে ক্লাছ 11ত যিখিনি ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ ফৰ্মুলাছ পাইছিলোঁ সেইখিনি কিন্তু ইউজ হ'ব। আৰু ভয় খাব নালাগে, তোমালোকে যদি পাহৰিছা তেন্তে তোমালোকে এতিয়াও যেতিয়া আমি কম সলভ কৰিলে তেতিয়াও তোমালোকে যদি মনত ৰাখা তেতিয়াও তোমালোকৰ পিছত কামত আহিব। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, আমি ফাৰ্ষ্ট ডেৰ এটা ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ সাইন 3 থিটা, 5 থিটাৰ ফৰ্মুলা এটা। চ' কি আছিলে, সাইন 3 থিটা সমান 3 সাইন থিটা মাইনাছ 4 সাইন কিউব থিটা। এইটো আছিলে ফৰ্মুলাটো, আৰু এইটো আমি ইয়াত ইউজ কৰিম। এতিয়া চাবা, put বা putting x equal to sin theta implies কি হ'ব, sin inverse x ৰ ভেলু আমি sin theta পুট কৰোঁ, 3 sin theta minus 4 sin cube theta, x ৰ ঠাইত আমি sin theta পুট কৰিছোঁ, হৈ গ'ল। কিন্তু আমি যেতিয়া ইয়াত কিবা এটা আমি এজিউম কৰি লওঁ বা ধৰি লওঁ, তাৰ কাষত আমি সদায় ইয়াৰ ইনভাৰ্সটো উলিয়াই দিওঁ হা। সাইনটো মানে এইটো সাইডে লৈ যাওঁ, কি হ'ব, এইটো সাইডে নিলে সাইন ইনভাৰ্স x ইকুৱেল টু থিটা। এতিয়া নেক্সট সাইন ইনভাৰ্স, আৰু এইটো আমি ফৰ্মুলাটো অলৰেডি দেখি থৈছোঁ, কি দেখিছিলোঁ, সাইন 3 থিটা। এই সাইন ইনভাৰ্স আৰু সাইন হয়নে, থাকিলে কি দেখিব পাৰিম আমি, 3 থিটা, 3 ইনটু থিটা ভেলু অলৰেডি আমি ইয়াত উলিয়াই দিছোঁ, সাইন ইনভাৰ্স অফ x which is equal to left hand side, হয়নে, হয়। question number 1 ৰ solution is the next question number 2 le question number 2 to মই হিন্ট এটাহে দিম, যেহেতু এইটো একেই হয় 1 ৰ নিচিনা।
সেটা আমি কি কৰিম একই রাইট হ্যান্ড সাইড ধৰি লম আমি ইকুৱেল টু লেফট হ্যান্ড সাইড ইয়াত আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম আসলে cos 3 theta cos 3 theta equal to কি আসলে 4 cos cube theta minus 3 cos theta so এইটো আমি আগৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 2 নিচিনাকৈ ইয়াত ইউজ কৰিম আৰু সলভ কৰিম সেইটো তোমালোকে নিজে কৰি চাব হ'ব next question number 3 solution আমি ইয়াত tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/20 এতিয়া আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটো পাইছিলো যে tan inverse থকা ফৰ্মুলা পাইছিল নেকি প্লাস পাইছিলো মনত আছে নে মোৰ tan inverse of x plus tan inverse of y এটা আমি পাইছিলো ইকুয়াল টু কিমান হয় tan inverse of x plus y divided by 1 minus x into y এইটা আমি কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব মই কৈছিলো গোটেইটা ফৰ্মুলা তো এইটো ফৰ্মুলা আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিম আমি লেফট হ্যান্ড সাইড লিখিলো tan inverse of 2/11 plus tan inverse of 7/24 so equal to tan inverse of এটা ফর্মুলা পেলাই দাও x plus y মানে 2/11 plus 7/24 divided by 1 minus 2/11 into 7/24 then I can simplify কৰি দিও আৰু simplify কৰিবলৈ tan inverse whole LCM long 11 into 24 say that over 48 24 48 plus 7 into 11 77 that over LCM for 11 into 24 so 11 into 24 minus 14 ठीक है कैंसिल so কি থাকিলে tan inverse so 48 plus 77 again so 11 into 24 264 minus equal to tan inverse 48 plus 77 125 then over 250 I can যদি আমি cancel কৰো তো tan inverse of 1/2 ঠিক আছে এটো রাইট হ্যান্ড সাইড হয় না হয় তো ইয়াৰ সলিউশন so একে ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা আছে next question number 4 to prove that 2 tan inverse of half plus tan inverse of 1/7 is equal to tan inverse of 31/17 ঠিক আছে এটো যদি আমি সলিউশন কৰো এতিয়া সব আমি আগৰ ফৰ্মুলাটো পাইছিলো কি আছিল tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy এইটো ফৰ্মুলা আমি ইয়াতো প্লাস আছে এপ্লাই কৰিব কিন্তু ইয়াত 2 এটা আছে নহয় এই 2 টো আঁতৰাব লাগিব কাৰণ ইয়াত একো নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই হৈ থকা নাই হয়নে তো সেই কাৰণে আমি কি কৰিম এই 2 টো আঁতৰাব লাগিব আঁতৰাবলৈ কি কৰিব লাগিব আমি ফৰ্মুলা এটা ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি চোৱা
এটো আমি আগতে ফৰ্মুলা এটা পাইছিলো 2 tan inverse of x মানে ইয়াত y ঠাইত যদি y equal to x লওঁ তেতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাটো পাম ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান আছিল tan inverse of y6 divided by 1 minus x square so এই দুটা ফৰ্মুলা আমি এতিয়া ইয়াত এপ্লাই কৰিম ফাৰ্স্ট আমি এটো এপ্লাই কৰিম প্ৰথমটো তো কি কৰিম আমি লেফট হ্যান্ড সাইড 2 tan inverse half plus tan inverse of so ইয়াত আমি এপ্লাই কৰিলো tan inverse of twice x 2 into half x value half हो गया 1 minus 1 by 2 square ये तो एक থাকিব tan inverse of 1 by 7 equal to tan inverse of 4 to 1 হৈ গল তলত 1 হ'ব 3 by 4 plus tan inverse of 7 so the tan inverse of 4 by 3 plus tan inverse of 1 by 7 এতিয়া আমি ইয়াত এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম ঠিক আছে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰাৰ পিছত আমি এই ৰিজাল্টটো পাবলৈ এইটো পাৰ্ট যেটো আগতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টোত আমি অলৰেডি কৰি দিছো আৰু গোটেইখিনি যদি কৰি দিও তোমালোকৰ প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ নাথাকিব হয়নে সো এই পাৰ্টটো তোমালোকে নিজে কৰিবা তো এপ্লাই কৰি ঠিক আছে সো নেক্সট এন্ড আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 লৈ যাম সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ৰ পৰা আমি অলপ বেলেগ ধৰণৰ কোৱেশ্চন কিমান পাম আৰু সেইগিটা কৰাৰ আগতে আমি কেইটামান সৰু সৰু ফৰ্মুলা নহয় আইডিয়া কেইটামান লৈ লওঁ যাক মই ইয়াত লিখিছো সাবস্টিটিউশন বুলি আৰু এটো আমাৰ এই সাবস্টিটিউশন কেইটা আমি পিছত ক্যালকুলাসতো ইউজ হ'বই আৰু ক্যালকুলাসতো ইউজ হ'ব সাবস্টিটিউশন কেইটা চাৰিটা মই ইয়াত দিছো ইয়াৰ আছে যদি আমাৰ কোৱেশ্চনটো এটো ফৰ্মত থাকে a স্কয়াৰ প্লাস x স্কয়াৰ তেতিয়া আমি x ৰ ভ্যালুটো যেতিয়া আমি কনভার্ট কৰিব হয় তেতিয়া আমি কি লিখিম either a tan theta or a cot theta এই দুটাটো যিকোনো এটা আমি পুট কৰিব তেতিয়া আমাৰ বহুত ইজি হৈ যাব কোৱেশ্চনটো সলভ কৰা আমি এতে পাম নেক্সট ঠিক আছে আৰু তোমাক ক্যালকুলাসতো ইউজ হ'ব ঠিক তেনে যদি a স্কয়াৰ মাইনাস x স্কয়াৰ ফৰ্মত থাকে ইয়াত a স্কয়াৰ প্লাস x স্কয়াৰ মানে কি ইয়াত যদি সে আমাক কোৱেশ্চনটা দিলে 5 প্লাস x স্কয়াৰ এনেকে আছে ঠিক আছে আমাৰ এনেকেও থাকিব পাৰে তেতিয়া আমি আমাক নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম পুট ইয়াত যেটো x ইকুৱেল টু আছে ইয়াত a ইকুৱেল টু কিমান 1 মানে এটো 1 into tan theta or x equal to 1 into cot theta মানে cot theta tan লম নে cot লম হতো আমি কোৱেশ্চনটো চাই ডিসাইড কৰিম যোনটো ললে আমাৰ সুবিধা ঠিক তেনেকে a স্কয়াৰ মাইনাস x স্কয়াৰ হলে আমি x ৰ ভ্যালু কি পুট কৰিম x a sin theta or x a cos theta এই ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচনতে আমি পুট কৰিব পাৰিম ঠিক তেনেকে x স্কয়াৰ মাইনাস a স্কয়াৰ ফৰ্মেটত যদি থাকে আমি x equal to a cosec theta or x equal to a sec theta এটা আমি আৰু যদি থাকে একদম সিম্পল কে a plus x বা a minus x নেকে যদি দিয়া থাকে তেতিয়া আমি কি পুট কৰিম সদায় x equal to a cos twice theta ঠিক আছে তেন্তে আমি এটা কোৱেশ্চন গিটা কৰি চাও Set question to hoise write the functions in the simplest form. এটা simple ke likhibo hoise yat mane bahut complicated ke ase hane root over 1 plus x square minus 1 divided by x the simplest form yat mane jiguno eta সংখ্যা থকা অকল x থকা তেনে কৰিছা keneke jigita ami উপৰত substitutionৰ
ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ সেইকেইটা আমি ইয়াত ইউজ কৰিম ফৰ্মুলা নহয় সেই আইডিয়াকেইটা আমি ইয়াত ইউজ কৰিম এপ্লাই কৰিম সলিউশন এতিয়া ইয়াত চোৱা এই ভিতৰৰ যিটো ৰুট অভাৰৰ ভিতৰত দেখিছিলোঁ 1 প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ ফৰ্ম 1 প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ ফৰ্ম এতিয়া আমি যদি আগত ইয়াত পাইছিলোঁ 1 প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ মানে কি এইটো হ'ব এ স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ এ ঠাইত 1 সো আমি কি পুট কৰিব লাগিব x ইকুৱেল টু tan থিটা অৰ x ইকুৱেল টু cot থিটা a ভ্যালু 1 তেতিয়া আমি কোনটো ইয়াত পুট কৰোঁ আমি ইয়াত x ৰ ভ্যালু যেটো আমি বহাম বা পুট কৰিম এনেকে পুট কৰিব লাগিব যে এই গুটেই ভ্যালুটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কি হয় 10 ত আহে মানে 10 অফ সামথিং 10 অফ সামথিং হ'ব লাগে তেতিয়া tan ইনভাৰ্স অফ 10 ন কিবা এটা হ'ব কেনসেল হ'ব হয় না তো আমি এটা কৰোঁ put say x equal to tan theta বহালে মোৰ মতে সুবিধা হ'ব কৰি চাওঁ কি হয় আৰু সদায় এতিয়া আমি যেনেকৈ এইটো ধৰি ল'ম আমি লগে লগে ইমপ্লাইজ tan ইনভাৰ্স অফ x equal to theta পুট কৰিম সেইটো কাৰণে আমি সদায় কৰিম মানে পিছত কাৰণ এটা আমাৰ ইউজ হ'ব এতিয়া tan ইনভাৰ্স 1 plus x square minus 1 ইয়াত আমি ভ্যালু গিটা পুট কৰি দিও x ৰ tan inverse 1 plus tan square theta minus 1 divided by tan theta equal to tan inverse এতিয়া 1 plus tan square theta মই কৈছিলো না আমাক trigonometric function of formula বোৰ লাগিব so 1 plus tan square theta formula আসলে sec square theta না এটা আমি এতিয়া পুট করি f sec square theta minus 1 divided by tan theta okay guys tan inverse to square root আছে থাকিলে sec theta minus 1 tan theta আৰু এতিয়া আমাক সুবিধাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এইটা sin আৰু cos লৈ লৈ যাম ঠিক আছে তো sin আৰু cos নিবলে tan inverse sec theta equal to কিমান 1 by cos theta minus 1 tan theta equal to sin theta by cos theta okay মই তো সাইডে লিখছো tan inverse to give cos theta 1 minus cos theta দেখলে sin theta by cos theta উত্তৰ এটা ক্যান্সেল যাব থাকিলে কি tan inverse of tan inverse of 1 minus cos theta আৰু sin theta মানে কিন্তু এতিয়া আমাক কি কৰিব লাগে এই মাজৰটো কিহত নিব লাগিব এতিয়াও কিন্তু আমাক হোৱা নাই কাৰণ 10 লে নিব লাগে মানে 10 লে নিবলে আমি কি কৰিম কিবা ফৰ্মুলা ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিম সেইটো আমি চাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি ইয়াত দুটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম প্ৰথম আছিল sin twice theta formula ये formula is 2 sin theta into cos theta এতিয়া আমি ইয়াত যদি twice theta ঠাইত আমি sin theta লিখো তেতিয়া ইয়াত twice theta equal to sin theta লিখো theta ঠাইত কি হ'ব হাফ হৈ যাব সবতে হাফ হৈ যায় না বাকি একে থাকিব sin theta by 2 cos theta by হ'ব এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিম
ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা ফৰ্মুলা আমি পাইছিলোঁ cos twice theta equal to cos square theta minus sin square theta। এইটো যদি মই কওঁ যে ইয়াত আমি সাইনলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কি লিখিম ইয়াত cos square theta equal to 1 minus sin square theta হ'বনে 1 minus sin square theta minus sin square theta আছে to 1 minus 2 sin square theta তো ইয়াত যদি আমি ফৰ্মুলাটো উলিয়াওঁ 2 sin square theta টো এইফালে আহিলে equal to 1 minus cos 2 theta এই ফৰ্মুলাটো ইয়াত ইউজ হ'ব কিন্তু ইয়াত আমি কি কৰোঁ চোৱা ইয়াত যদি আগত যেনেকৈ আমি sin theta ক্ষেত্ৰত ইয়াত যদি cos twice theta ৰ ঠাইত এটোৰ ঠাইত যদি আমি theta পুট কৰোঁ মানে হাফ ইয়াৰ আধা তো এইটো আধা হৈ যাব মানে কি লিখিব পাৰি আমি 2 sin square theta by 2 equal to বাকি নাম্বাৰটো নেগেটিভ এতিয়া এইটো আমি এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে so tan inverse 1 minus cos theta equal to কি লিখিব পাৰি 2 sin square theta by 2 ঠিক তেনেকৈ sin theta equal to আমি কি লিখিব পাৰি 2 sin theta by 2 cos 2 2 cancel যাব ইয়াত এটা sin theta by 2 আৰু sin theta by 2 cancel যাব তে থাকিব কি tan inverse of sin theta by 2 থাকিব cos theta হ'ব তো equal to tan inverse of sin by cos মানে কি আছে 10 tan inverse 10 দুটা নাইকিয়া হৈ যাব থাকিলে কি থিটা বাই আৰু থিটা ইকুৱেল টু আমি অলৰেডি ইয়াত মুখস্থ প্ৰথমতে tan inverse of x tan inverse of x by 2 ইয়াত আছে সো এইটোৱে হ'ল দেখেন সিম্পলেস্ট ফর্ম হয় না ইয়াত ইমান কমপ্লিকেটেড কে আসলে কোশ্চেনটো আমি লাষ্টত কি পাবো tan inverse x by ঠিক আছে সো ভিডিওটো পজ কৰিবা আৰু নোট কৰি লবা আৰু একেবাৰে বুজিব লাগিব বুলি ইমান কথা নাই দেই ভালকে চাবা নিজে এবাৰ আকৌ প্ৰেক্টিস কৰিবা সো কোশ্চেন নম্বৰ 6 to okay question to কি হয় যে write the function in the simplest form so এটা কি কৰিব লাগে এটো 10 লৈ নিব লাগে আৰু এটো আমাৰ যেটো সাবস্টিটিউশনৰ ফৰ্মুলা আছে কেটো যে x square minus a square থাকিলে আমি কি কৰিব লাগে সাবস্টিটিউশন আৰু ইয়াত কি আছে x square minus a ঠাইত কি আছে 1 square সাম কি কৰিব লাগে x square minus a square কোনটো হয় x square minus a square থাকিলে আমি কি কৰিম either cosec theta বহাম or sec theta a ঠাইত যেটো 1 আছে তো 1 এ বহাম আমি cosec theta নে sec theta কোনটো বহাম আমি নিজে চাব solution set করুন আমি ইয়াত কি কৰিলে cosec বহালে সাকে sin হ'ব sin হলে 1 by মানে সরি cosec বহালে এটো cot হ'ব cot হলে 1 by cot 10 হ'ব আমি যেটো ভিতৰটো 10 লৈ নিব লাগে তো কি করুন x equal to cosec theta implies সদায় মই কৈছো যে এটো ইফালে লৈ যাব লাগিব cosec inverse x equal to theta cosec ইফালে লৈ গ'ল আমি এটো যদি পুট কৰো therefore tan inverse of
x square minus 1 equal to tan inverse of x or value আমি ইয়াত put কৰি দিও cos x square theta minus 1 which implies tan inverse of এতিয়া এটো আমি কিয় এটো ফর্মত থাকিলে x square minus a square ফর্মত থাকিলে cosec theta বা sec theta কারণ কি হচ্ছে cosec square theta equal to আমি পাইছিলো আগতে ফর্মুলা 1 plus cot square theta আৰু sec square theta equal to পাইছিলো 1 plus tan square theta এটো trigonometric function ফর্ম আৰু এই দুটা কাৰণে আমি ইয়াত এটা কোনটো ইউজ কৰিম cosec square theta 1 to এফালে গুছি যাব -1 থাকিলে কি cot square theta so which is tan inverse of 1 by cot theta equal to tan inverse of 1 by cot theta মানে তো আমি জানো আৰু tan theta tan inverse of tan cancel হ'ব থাকিলে কি theta আৰু theta ভ্যালু অলরেডি আমি পাই থৈছো কি লিখিম আমি cosec inverse x so the simplest form ঠিক আছে এতিয়া তোমাকে এডখতে आंसर will লিখতে হবে কিন্তু ইয়াত এটা কিন্তু আছে যে তোমালোকে যদি বুকত চোৱা বুকখনৰ যেতিয়া आंसर খিনি মিলাই চোৱা তাত কিন্তু आंसरটো লিখা আছে অলপ বেলেগ মানে आंसरটো লিখা আছে pi by 2 minus sec inverse of x যেটো ভয় খাব নালাগে আমি তো এটোৱে পাইছো এটো কেনেকৈ এটো বেলেগ একো নহয় আমি ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনৰ ফর্মুলা কিটা পাইছিলো নহয় প্রপার্টিজ কিটা তাত এটা প্রপার্টিজ আছিল যে sec inverse of x plus cosec inverse of x equal to pi by 2 which implies যদি cosec inverse of x আমি লিখো equal to pi by 2 minus sec inverse x to equal to 0 মানে so এইটো ভ্যালু জাস্ট পুট কৰি দিছে again দুইটাই যেটোৱে লিখা এটোৱে correct answer okay the next question number 7 again I write the function in the simplest form here আমি solution যদি করুম so ইয়াত আমি বেলেগ হেৰি কৰিব দৰকাৰ নাই যেটো ইয়াত অলৰেডি cos function তো আছে so tan inverse 1 minus cos x divided by 1 plus cos x কেমিয়াত কি ফর্মুলা ইউজ কৰিম ইয়াত তো আগতে আমি এটা ফর্মুলা পাইছিলো অলপ আগত আমি ইউজ কৰিছিলো এটো cos twice theta equal to cos square theta minus sin square theta ঠিক আছে তো এটো যদি আমি ইয়াৰ দুটা ফর্ম পাইছিলো এটা হল cos twice theta equal to 2 cos square theta আমি sin to cos লৈ লৈ যাম 2 cos square theta minus 1 আৰু এটা পাইছিলো cos twice theta ইয়াত যদি cos to যদি আমি sin লৈ লৈ যাম ঠিক আছে 1 minus sin square theta হ'ব আমি লিখিব 1 minus 2 sin square সো এই ফর্মুলা কিটা আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিম কিন্তু আমি আগতে যেনেকৈ পাইছিলো ইয়াত যদি twice theta ঠাইত theta থাকে ইয়াত কি হ'ব theta by 2 ইয়াত যদি 4 theta থাকে 4 into theta তেন্তে ইয়াত কি হ'ব তাৰ আধা twice theta হ'ব গতিকে আমি ইয়াত যেটো কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে আমি তুমি নিজে চেঞ্জ কৰি লম এনেকৈ লম ইয়াত twice theta ঠাইত আমি theta পুট কৰিম তেতিয়া আমি ইয়াত কেৱল বাকি সব একেই থাকিব theta by 2 minus 1 ইয়াত যদি আমি theta পুট কৰো 1 minus 2 sin square theta by 2 ঠিক আছে
সো ইয়াত আমি এটা ইউজ কৰিম এটো কি কৰো আমি 1 টো এফালে লৈ আনো দেখিব 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2 তো এটো আমাৰ ইউজ হ'ব এটা আৰু ইয়াত যেতিয়া আমি কি কৰিম এটো ইফাল লৈ যাম আৰু এটো ইফাল লৈ আনো 2 sin square theta by 2 equal to 1 minus cos theta আৰু এটো ইউজ কৰিম ঠিক আছে আমি ইউজ কৰি চাম কেনেকৈ ইউজ হ'ব tan inverse 1 minus cos x কোনটো ফৰ্মুলা হ'ব এটো 1 minus cos x মানে কি হ'ব 2 sin square x by 2 2 sin square x by 2 আৰু next আহিব 1 plus cos x है ना तो ये কি হ'ব 2 cos square x by 2 2 cancel যাব tan inverse এটো যেটো স্কয়ার আছে স্কয়ার রুট আছে এই sin x by 2 cos x by 2 so tan inverse sin by cos কি হয় tan x by 2 so ultimately result কি হ'ব x by 2 এটো হলিয়া সলিউশন একে আমি এটো tan কৰিবৰ কাৰণে ফৰ্মুলা কিটা এনেকে পুট কৰিব হ'ব question number 8 একে এটো simplest ফৰ্মত আমি নিব লাগে এফাল question টো মোৰ লগ লিখাত ভুল হৈ আছে ইয়াত এ root over sin টো ইয়াত না থাকে ঠিক আছে সো এটা আমি সলিউশন tan inverse cos x minus sin x hello cos x plus sin x ঠিক আছে আমি কি আমি জানোই নিয়মটো এটো কি হলে নিব লাগিব 10 হলে কারণ tan inverse আছে 10 হলে নিব আমি ট্রাই করি ঠিক আছে আমি এটা কাম করব নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটর দুইটাতে আমি কি করব cos x এ ডিভাইড করব cos x minus sin x divided by cos x plus sin x divided by cos x ঠিক আছে দুইটাতে আমি কইলো tan inverse ইয়াত কি হয় cos x by cos x ক্যান্সেল যাব 1 থাকিব minus sin x by cos x ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত তেনেকে 1 plus sin x by cos x equal to tan inverse 1 minus sin x by cos x tan x और 1 plus sin x by cos x tan x এতে ভিতৰত আমি tan লৈ নিব লাগে ঠিক আছে এটো আমি এটা সোয়া এটো আমি এনেকে লিখিব পাৰো নেকি tan inverse of 1 minus tan inverse of tan x মানে আমি কোনটো ফর্মুলা ইউজ কৰিছো আমি আগত যেটো পাইছিলো প্ৰপাৰ্টি tan inverse of x minus tan inverse of y মানে ইকুয়াল টু কিমান পাইছিলো tan inverse of x minus y divided by 1 plus x into y এটুকে যদি ইয়াত x অর ঠাইত কি আছে আমি ধৰিলো x অর ঠাইত আছে 1 y ঠাইত আছে 10x এটো কি হ'ব ফৰ্মুলাটো tan inverse of 1 minus 10x মানে x minus y divided by 1 plus x into y মানে 1 into 10x মানে
সো এইটোৱে এইটো হয় নাই হয় গতিকে আমি এইটো দেখিব পাৰোঁ সো হৈ গ'ল tan ইনভাৰ্স অফ 1 কিমান আছিলে tan ইনভাৰ্স আছে 1 সো tan ৰ কিমান ডিগ্ৰী মান 1 সো জানো যে tan 45 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 1 মানে আমি সদায় পাইত লিখো নহয় সো tan pi by 4 ইকুৱেল টু 1 সো আমি কি লিখিম tan pi by মাইনাস tan ইনভার্স আৰু tan আছে গতিকে কি হ'ব x ইয়াত tan ইনভার্স আৰু tan গুচি যাব থাকিলে কি pi by 4 মাইনাস x এইটোৱে হ'ল আমাৰ সলিউশন ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট question number 9 simplest ফৰ্মত আমি লিখিব লাগে এতিয়া ইয়াত আমি যে আগত সাবস্টিটিউশন পাইছিলো তাত আমি কি পাইছিলো সো সাবস্টিটিউশন আসলে আমাৰ আমি কি পাইছো যে a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার থাকে এইটো দুই নম্বৰ তেতিয়া কি হ'ব লাগিব x equal to a sin theta or a cos theta এটা মনত ৰাখিলো so ইয়াত a square minus x square so x equal to কি আসলে either a sin theta or a cos theta এটা যিকোনো এটা পুট কৰিব লাগে এতিয়া কোনটো আমি ইয়াত পুট কৰিম সেটো আমি কি কৰিম কোৱেশ্চনটোৰ লগত মিলাই চাম যেটো ইয়াত tan ইনভার্স আছে ইয়াত x ইকুৱেল টু যদি আমি sin বহাও তেতিয়া তলত কি হ'ব cos আহিব পাৰে তো sin বাই cos হলে tan লৈ গুচি যাব সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি বহাম তো পুট x ইকুৱেল টু a sin থিটা বহাইছো ইয়াত যেটো a স্কয়ার আছে আগতে 1 স্কয়ার থাকে এখানে আমি ইয়াত 1 থাকে অকল ডাইরেক্ট sin থিটা বা cosec থিটা নেকে বহাম ইয়াত a টো আছে নহয় গতিকে a sin থিটা বহাম সো সদায় মই কি কৈছিলো এনেকে কোৱাৰ পিছত সদায় আমি এটো এফালে আনিব লাগিব মানে থিটা ভ্যালুটো উলিয়াব লাগিব তো এটো ডাইৰেক্ট আনিব না a টা আছে গতিকে প্ৰথমতে আমি কি কৰো a টো ইয়াত তললৈ লৈ যাও কিলে sin থিটা implies এতিয়া sin টো এফালে লৈ আনো sin ইনভার্স অফ x by a equal to theta अब लेते हैं इधर tan inverse x minus x square tan inverse x equal to किसले a sin theta तो कोई दूं a square minus x equal to a sin theta so मैं पहले मैं लिख दूं tan inverse a sin theta a square minus a square sin square theta so tan inverse a sin theta at a square to common law 1 minus sin square theta okay sir tan inverse here a sin theta at a square to square root to আছে কাৰণে বাহিৰলৈ গুচি আহিলে a হ'ব আৰু 1 minus sin square theta equal to cos square theta আমি কোনটো ফৰ্মুলা sin square theta plus cos square theta equal to 1 ठीक है so तुम्हें a cancel যাব तो ये tan inverse sin theta by cos theta यार स्क्वायर रूट और स्क्वायर से तो
tan inverse sin theta by cos theta মানে কিমান tan theta so tan inverse of tan so cancel কৰি থাকিলে কিমান theta আৰু theta ভ্যালু অলৰেডি আমি ইয়াত পাই থৈছো কিমান সদায় কিন্তু মন ৰাখিবা theta পোৱাৰ পিছত আকৌ আমি x লৈ যাব লাগিব এইকাৰণে আমি এটো উলিয়াই থৈ আহো প্ৰথমতে x by a so এটো হ'ল ইয়াৰ simplest form ঠিক আছে the next question number 10 so the solution এটো আমি কি ফর্মুলা ইউজ কৰিম এটো আমি trigonometric ফাংশনৰ ফর্মুলা এটা ইউজ কৰিম tan first তো এটো ফর্মুলাটো সো মনত আছে তোমালোকৰ কি আছিল এটো ফর্মুলাটো যে 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta so a formula to ami apply so kene ko saw kan yat to ami yat etu gote to ki hole nibo laibo tan hole nibo laibo ani tan inverse ase so ami to tan inverse say 3 a square x minus x cube agote ami x or value to kiara bahabo laibo no 10 hole nibole hole ami bahai long put x equal to kiman a tan theta ঠিক আছে সাসুন এই ফর্মুলা পেলা পাইনি নই তো এটা আমি কি কৰিলো সদায় থিটা ভ্যালুটো উলিয়াই থৈ যাব লাগিব তো আমি কি কৰিম যেটো x by a হ'ব tan theta implies tan inverse of x by a theta then they follow so it I mean next yet question to bahai da 3 a square x minus x cube a cube minus 3 a x square e kiyo ami etu lolu ete tomake komno tan inverse 3 a square x or value asle a tan theta minus x cube mane a cube tan cube theta a cube to ekile minus 3 a x square mane a square into tan square theta the tan inverse common lo a cube upor ba common jabo to thakibo ki 3 tan theta minus tan cube tolor a cube ami common lo paro 1 minus 3 tan square so a cube cancel yes so ite yat thile tan inverse aru ei formula to so bitor likhi ase yat eketai so ami ki value likhibo pari tan cos theta so yat value 3 theta so je theta value to khali ami put kori thoi aibo laibo dosla kiman tan inverse of x by a etu ho required result ঠিক আছে so next question number 11 so etu simplest form boli nohoy aru yat se de find the value of this question number 11 so it was belek now I am just value khini put kori goi thakim here tan inverse yate
2 cos 2 sin inverse এতিয়া এইটো sin inverse আছে গতিকে সাইনৰ কিমান ডিগ্ৰী ভ্যালু হাফ সো এটা আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব 2 cos 2 sin inverse সাইনৰ কিমান আছে 30 ডিগ্ৰী মানে sin pi by 6 ঠিক আছে sin pi by 6 ৰ ভ্যালু হাফ সো এই হাফটো ঠাইত আমি sin pi by 6 so tan inverse 2 cos sin inverse sin এই হৈ যাব 2 into pi by 6 2 3 tan inverse কিমান হ'ব 2 cos pi by 3 এতিয়া tan inverse cos pi by 3 ভ্যালু কিমান আছে মানে cos 60 degree cos 60 degree ভ্যালু কিমান আছে 2 into half cos pi by 3 equal to half so equal to tan inverse of 1 is tan inverse আছে গতিকে tan ৰ কিমান ডিগ্ৰী ভ্যালু 1 গতিকে আমি জানো tan pi by 4 ভ্যালু so is equal to কিমান হ'ব হল মানে গুটেটো ভ্যালু হ'ব pi by okay question number 12 solution so ইয়াতে মই ডাইৰেক্ট কৰি দিম ইয়াত ভ্যালু উলিয়াব লাগে এটো এতিয়া আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 ইয়াত দিনবা x ৰ ভ্যালু কি আছে a আছে মানে আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰো cot এই গুটেটোৰ ভ্যালু pi by 2 এ cot pi by 2 কিমান মানে cot 90 ডিগ্ৰী 0 মানে এইটো হ'ল ইয়াত হৈ যায় question number 13 এইটো টেকাত কিবা কিবি হৈ আছে এইটো কেনেকৈ কৰিম এতিয়া আমি ভয় খাবলগীয়া দৰকাৰ নাই আমি জাষ্ট step by step কৰি যাম so it's a 10 है ना half into মানে আমি ভিতৰৰ পাৰ্টটো কি হলে নিব লাগে যেটো ভ্যালু উলিয়াব লাগে আমি ইয়াত ভিতৰৰ পাৰ্টটো কি হলে নিব লাগে গোটেই পাৰ্ট ইয়াত আগতে tan ইনভার্স থাকোতে আমি কি হলে নিম tan হলে ইয়াত যেটো tan আছে তো আমি কি হলে নিব লাগিব tan ইনভার্স হলে এটা tan আৰু tan ইনভার্স কেনসেল যাব কেনসেল হয় মানে তো সো আমি ইয়াত যেটো ভিতৰৰ ভ্যালু পাম এটো লিখিব পাৰিম ঠিক আছে সো কৰি চাম কেনে কৰিম ইয়াত আকৌ দুটা ভেৰিয়েবল আছে x আৰু y solution প্ৰথমতে কি কৰো এটো 10 নলে লুটা কেনেকে নিম সো x ৰ ভ্যালু এটা বহাব লাগিব so let x equal to 10 theta to simplify সদায় মই কৈছিলো যে theta ভ্যালু উলিয়াই নিব লাগিব tan inverse x equal to theta ঠিক আছে আমি এই ভ্যালুটো পুট কৰিম এই ফার্স্ট sin inverse of y x by 1 plus x square ঠিক আছে তো sin inverse x ৰ ভ্যালুটো আমি twice tan theta 1 plus tan square theta ঠিক আছে তো গল এতিয়া নেক্সট
sin inverse এইটো আমি লিখিম sin twice theta এইটো কেনেকৈ লিখিব পালো কেনেকৈ পালো কাৰণ আমি এইটো trigonometric ফাংচনৰ ফৰ্মুলাত অলৰেডি পাই আহিছো যে sin twice theta equal to 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta হয়নে আৰু এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো cos twice theta এইটো মই একেবাৰে লিখি দিছো যে 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta এই তলৰ পৰা একে থাকে ওপৰটো অকল চেঞ্জ এইটো sin inverse আৰু sin গুচি যাব থাকিলে কি twice theta 2 tan inverse আৰু কেনসেল হ'ব বুলি কৈ দিছো সো এটা পালো এটা পার্ট পাই গলো এই পার্টটো হৈ গল এতিয়া নেক্সট cos inverse পার্ট সামসুন cos inverse কাৰণে কি কৰিব লাগিব let or putting y equal to tan theta টো অলৰেডি ধৰিলে গতিকে আমি 5 so implies tan টো এফালে লৈ আনিলো tan inverse of y equal to 5 তেতিয়া আমি কোনটো ভ্যালু ল'ব লাগে এটো cos inverse of 1 minus y square 1 plus y square equal to cos inverse of 1 minus y value to আমি বহাই দিম tan square 5 1 plus tan square 5 মানে এটা আমি কি পাম এটো cos inverse আছে আৰু এই গুটেটো আমি লিখিম cos twice 5 থিটা 5 আছে কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলো is equal to কিমান পালো twice 5 cos inverse আৰু cos cancel so 5 হলো আমি বহাই দিম 2 tan inverse হগো so আমি এটো ভ্যালু পাই গলো so আমি এটো পালো এই দুটা ভ্যালু আমি কোড পুট কৰিম এতিয়া মেইন কোৱেশ্চনটো ঠিক আছে এটা কোৱেশ্চনটো কি আছিল 10 half sin inverse twice x 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square 1 plus so 10 half এটা থাকিলে ইয়াত ভ্যালু গিটা পুট কৰিম প্ৰথম দেখি আছিল এটো 2 tan inverse x plus 2 tan inverse y হগো এতিয়াই 2 টো লগত এইটা ক্যান্সেল যাব হয়নে 2 টো কমন ললে মই একেবাৰে কৰিছো মোৰ স্পেস মান নাই ইয়াত 10 আসলে এটো 10 আসলে হাফ টো গুছিয়ে গল থাকিলে কি tan inverse x plus tan inverse y so tan inverse x plus tan inverse y আমি ফর্মুলা পাইছো x plus y divided by 1 minus xy এটা tan আৰু tan inverse cancel হৈ যাব থাকিলে কি x plus y divided by 1 minus xy টোৱে হ'ল answer so the next question number 14 if sin of this equal to 1 then find the value of x question কি হয় আমি কৰি চাম যেটো given আছে লিখি লওঁ sin inverse of 1 by 5 plus cos inverse of x is equal to 1 sin to ইফালে লৈ যাম sin inverse of 1 by 5 plus cos inverse of x is equal to sin inverse of 1 ঠিক আছে the sin inverse of 1 মানে
sin ইনভার্স আছে সাইনৰ কিমান ডিগ্ৰী ভ্যালু 1 কিমান sin 90 মানে sin pi by 2 is equal to pi by 2 so আমি এটা কি লিখিব পাৰো sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to pi by 2 কিন্তু pi by 2 ৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগতে এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো যে কি পাইছিলো sin inverse of x plus cos inverse of x equal to pi by 2 সেই ভ্যালুটোকে আমি ইয়াত কৰি দিছো sin inverse of x plus cos inverse of x equal to pi by 2 so pi by 2 equal to আমি put কৰিব এটো cancel হ'ব কি থাকিলে sin inverse of 1 by 5 equal to cos sin inverse of x so both side আমি যদি sin লৈ লওঁ এটো আমি x equal to 1 by 5 আৰু এটো কিন্তু আমাৰ উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে so here answer so question number 15 the question number 15 to মই যেটো সলভ কৰি নিলো তোমালোকে নিজে কৰি চাবা যে মই অলৰেডি গুটেখিনিয়ে কৰি দিছো মানে ইয়াত কি হয় if tan inverse of this plus tan inverse of this equal to 5 by 4 find the value of x so যেটো given আছে সেটো আমি লিখিলাম yes and tan inverse of x minus 1 by x minus 2 yes plus tan inverse of x plus 1 by x plus is equal to 5 by 4 এতিয়া সোয়া এটু সে গুটেটো আমাৰ x এটু গুটেটো y আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম tan inverse of x plus tan inverse of y equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus so এটো ফৰ্মুলা আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিম tan inverse of মই সেই স্টেপটো কৰি দিছো x plus y এফাল থাকিলে 1 minus x into y এটা এখিনি সিম্পলিফাই কৰিবা এলসিএম লবা তাৰ পিছতে tan ইনভার্স টো এফালে লৈ যাবা tan of pi by 4 হ'ব এখিনি নিজে কৰিছা হ'ব আৰু ইয়াত এনসারটো কি পাবা এটো মই কৈ দিছো x equal to plus minus of 1 by root 2 so then we next question to le jao question number 16 okay find the value of this the solution এতিয়া আমি ভাবি এটা দেখোন কোশ্চেন কি যে sin ইনভার্স যে sin আছে এটা ক্যান্সেল হৈ যাব plus pi by 3 এটো आंसर ওলাই গল है ना কিন্তু এটো নহয় কিয় নহয় কাৰণ sin ইনভার্সৰ আমি যেটো প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু ব্রাঞ্চ পাইছিলো কিন্তু আমি কি পাইছিলো মনত আছে চাগে তোমালোকৰ আমি লাস্ট ভিডিওটো দিয়া কৰিছিলো এখিনি minus pi by 2 pi by 2 ক্লোজ ইন্টারভেল মানে এই দুটাৰ ভিতৰত এই ভ্যালুটো থাকিব লাগিব মানে কি এটো সেটো minus 90 ডিগ্ৰী pi by 2 মানে 90 ডিগ্ৰী তাহলে সে 0 থাকিলে প্লাস 90 ডিগ্ৰী সো ইয়াৰ ভিতৰৰ ভ্যালুটো হয়নে নহয় কিমান হয় 2 pi by 3 মানে 2 pi by 3 pi by 3 ভ্যালুটো জানো এটো ইজিয়াৰ pi by 3 মানে আসলে কিমান 60 so 2 into 60 120 ডিগ্ৰী কিন্তু 120 ডিগ্ৰী তো ইয়াত থাকিব
হয় না সো এইটো ইয়াত নাথাকে ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজত সেইকাৰণে এইটো আমি ভ্যালু বা এইটো এনসাৰ আমি ল'ব নোৱাৰো তো তেন্তে আমি কৰিম কেনেকৈ এতিয়া বহুতে বেলেগ বেলেগ নিয়মত কৰে ঠিক আছে আমি কেনেকৈ কৰিম আমি যেটো ফাৰ্স্ট ইয়াৰ পাইছিলো কোৱাড্ৰেন্টৰ নিয়মটো সেইটো আমি ইয়াত এপ্লাই কৰোঁ ঠিক আছে কৰি চাম আমি তো sin inverse of sin of 2 pi by 3 is equal to sin inverse sin এটা একে থাকিল এ 2 pi by 3 তো আমি কি কৰিম সো সদায় এনেকৈ কি কৰিম আমি আছে না 3 আছে এই 3 টোৰ লগত ওপৰত সেম নাম্বাৰটোকে লিখিম 3 pi যাতে এটা আমি ক্যান্সেল কৰিব পাৰোঁ মাইনাস 3 pi পৰা কিমান মাইনাস বা প্লাস কৰিলে আমি 2 pi পাম obviously মাইনাস কৰিব লাগিব কিমান কৰিব লাগিব 1 pi মাইনাস কৰিব লাগিব that means pi so এটো আমাৰ আলটিমেটলি একে থাকিলে ওপৰত 2 pi থাকিলে ডিভাইড বাই 3 so কৰা নিয়মটো কি কলো তলত যেটো থাকিব ডিনোমিনেটৰ হেতু লিখিম 3 into pi মাইনাস বা প্লাস যেটো কৰিলে হয় আৰু হেতু আমি পিছৰ কোৱেশ্চন কিটা প্লাস কৰাও থাকিব এতিয়া আমি নেক্সট স্টেপ টু sin ইনভার্স একে থাকিলে ইয়াত আমি 3 এ কিমান হ'ল pi মাইনাস এটো হ'ল pi বাই 3 ঠিক আছে আছে এতিয়া ইকুয়াল টু এতিয়া এইটো বস্তু আমি আগতে কোৱাড্ৰেন্টত পাইছিলো কি পাইছিলো এটো সদায় 2 into pi by 2 হয় না এটো pi by 2 লে নিব লাগে pi আছে মাইনাস এটো একে থাকিল এটো মনত আছে নে n into pi by 2 plus minus theta or n into 90 degree plus minus theta এই ফর্ম দুটা আমি লিখিব লাগে ঠিক আছে সো এই ফর্ম কিটা যদি থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়া আমি চাও যে কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত আছে তাহলে এইটা আগতে আমি সেট quadrant ASTC rule all sin tan cos yet কি আছে 2 into 90 minus pi by 3 or 2 into pi by 2 minus pi by 3 so 2 into 90 মানে ইয়াৰ পৰা স্টার্ট হ'ব সদায় 1 into 90 2 into 90 minus minus হলাকো উল্টা কি আনকে যাব so ultimately কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত থাকিব সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত কি হয় sin টো সদায় পজিটিভ হয় so আমি কি লিখিম sin টো পজিটিভ ইয়াত মানে প্লাস চিন দিয়া so প্লাস সাইন টো লিখিব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে তাৰ পিছত চাও যে n টো যদি যেটো নাম্বার মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে এটো যদি ইভেন হয় তেতিয়া এটো সেম থাকে ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন আৰু যদি অড হয় তেন্তে এটা চেঞ্জ হৈ যায় ইয়াত যেটো ইভেন আছে কি থাকিব এটো সাইন ইকুয়াল টু এখিনি মই বেসিকে নকওঁ কাৰণ অলৰেডি এখিনি আমি ফাৰ্স্ট ইয়াৰ পাই আহিছো হয়নে তোমালোকে যদি মনত নাই তেন্তে ফাৰ্স্ট ইয়াৰ কিতাপখন এবাৰ চাব পাৰা আৰু যদি তথাপি বুজি নপোৱা তেন্তে মোক কমেন্ট কৰিবা সো মই তেতিয়া ইয়াৰ ভিডিওটো তোমালোকক এটা দিম ঠিক আছে যে sin ইনভার্স আৰু sin ইকুয়াল টু কিমান pi by 3 মানে কিমান 60 ডিগ্ৰী যেটো pi by 2 আৰু minus by 2 ইয়াত থাকে হ্যাঁ ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব তেন্তে pi by 3 ওগো গতিকে আমি ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনটো আহিলে আমি ইয়াত এটা ক্যান্সেল কৰি এটো লিখি নিলো হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চনটো একে ধৰণৰ ইয়াৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে এটো হয় নে নহয় আছে নে নাই এত কিমান হ'ব যদি আমি 3 pi by 4 হয় 3 pi by 4 মানে কিমান 3 into 25
45 ডিগ্ৰী 5/4 মানে 45 নহয় 135 ডিগ্ৰী সেইটো আৰু tan ইনভাৰ্সৰ কিমান আছিলে open interval minus -5/2 comma সেইটো আছে নে নাথাকে 135 মানে কলে -90 +90 হয়নে ইয়াতো নাথাকে 135 টো এনেকুৱা থাকিব সেইটো এনসার 3π/4 নহব সো আমি আগৰ নিয়ম মতে যাম tan inverse tan of 3π/4 equal to tan inverse tan so এটা আমি কি কৰিম ডিনোমিনেটর 4 আছে সো লিখিম 4π মাইনাস কিমান কৰিব লাগিব এটা পাই tan inverse this 10 4π minus 5 so আমি ইয়াত মই এবাৰ সাইডত কৰি দেখাম 10π minus 5 is equal to 10 time to 2 into π/2 minus 5/4 so কোনটো কোয়াড্রেন্টত আছে 2 into 90 ইয়াৰ পৰা স্টার্ট হয় হলে 1 and second quadrant so the second quadrant কি আছিল all sin tan cos ইয়াত অকল ইয়াতে tan টো পজিটিভ বাকি গুটেকিটা নেগেটিভ হয়নে সো গতিকে নেগেটিভ হলে গলে কি হ'ব ইয়াত সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট এটো নেগেটিভ মাইনাস সাইন দাই আগবাৰ কিন্তু প্লাস আছিল পজিটিভ গতিকে প্লাস সাইন আছিল নেগেটিভ তাৰপিছত কি হ'ব 2 টু যেটো ইভেন নম্বৰ তো কি হ'ব 10 তো 10 থাকিব 10 5/4 so আমি ইয়াত ইকুৱেল টু কি লিখি দিব পাৰি tan ইনভার্স মাইনাস এই গোটেই ভ্যালুটো আমি ইয়াত পাইছো 10 5/4 হয়নে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কি হ'ব এতিয়াতে tan ইনভার্স tan ক্যান্সেল না যায় কারণ মাজত মাইনাসটা আছে তো আমি ইয়াত কি কৰিম মাইনাস টু ভিতৰলে পাই দিম ভিতৰলে 10 or minus 5/4 which is equal to tan inverse 10 cancel যাব then minus 4 which is belong to minus 5/2 ইয়াৰ ভিতৰতে থাকে minus 45 degree so result কি হ'ব so equal to ইয়াত কিমান লিখিব পাৰি minus 5/2 আৰু এইটো যদি কোনবাই কৈছে নাই বুজা বুলি তেন্তে এটো আমি কেইবাবাৰ কৈছো অলৰেডি so tan of minus x থাকে কি হ'ব minus তো বাহিৰলৈ দিয়া হ'ব হা so এতিয়া next question so এইটো পজ কৰি তোমালোকে নোট কৰি লবা এইখিনি question number 18 so এটো ভ্যালু লিয়াব লাগে আমি so ইয়াত 10 আছে so আমি গোটেই ভ্যালুটো কি হত নিব লাগিব tan inverse of something so আমি তো solve from solution so আমি তো কি কর এই দুটা আমি কি কর tan inverse হৈ নিব ট্রাই কৰো পাৰিম নেকি ঠিক আছে আমি ট্রাই কৰি চাও let x equal to sin inverse of 3/5 ঠিক আছে implies sin inverse তে ফলান লাগি হ'ব sin x is equal to 3/5 therefore cos x is equal to 1 minus sin square x ne eto কোনটো ফর্মুলা আছিল জানো sin square x plus cos square x is equal to 1
সেইটো আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিছোঁ ইয়াত ভেলুটো যদি আমি পুট কৰি দিওঁ 1 মাইনাছ sin square x মানে 3 square 3/5 whole square which implies 1 minus 9/, which implies 16/25 থাকিব so square root লৈ থাকিব 4/, so sin x or value পালো cos x or value পালো therefore tan x is equal to আমি জানো sin x by cos x value কিটা পুট কৰি দিয়া 3/5 by 4/5 so ইয়াত কি থাকিলে 3/4 so tan x or value পালো so which implies আমি tan to যদি এফালে লৈ যাও x is equal to tan inverse of 3/4 which implies x or value to আমি কি ধৰি দিছিলো প্ৰথমতে এটো sin inverse of 3/5 so sin inverse of 3/5 is equal to কিমান tan inverse of 3/4 হয়নে so আমি sin or যেটো ভ্যালু আছে sin inverse 3/5 সেইটো আমি tan of পাই গ'ল tan inverse হবো so আমাৰ ফার্স্ট পার্ট ক্লিয়ার the second part to আছে cot inverse of 3/2 এতিয়া cot inverse of 3/2 is equal to tan inverse of 2/3 উল্টা কৰিলো লিখিব পাৰি নেকি পাৰি কিয় পাৰি আমি অলৰেডি এটো ফর্মুলা প্রপার্টি পাইছো ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনৰ the tan inverse of 1/x যদি উলিয়াও cot inverse of কি হবো x ঠিক আছে সো এটো ফর্মুলা উল্টা হৈ যায় গলি এটো ফর্মুলা যদি আমি ইয়াত এপ্লাই কৰো cot inverse of 3/2 ভ্যালু টু পাই যায় সো তেন্তে আমি এই ভ্যালু কিটা যে দুইটা tan inverse পালো therefore tan of ইয়াত আমি পুট কৰিলো sin inverse of 3/5 or ভ্যালু tan inverse of 3/4 plus cot inverse of 3/2 value tan inverse of 2/3 okay এতিয়া আমি তো ফর্মুলা কোনটো ফর্মুলা আছে আকৌ এবাৰ লিখি দিছো tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y 1 minus x into y so formula so same formula 3/4 plus 2/3 1 minus 3/4 into 2/3 same formula আমি ইয়াত এপ্লাই কৰি দিলো এতিয়া আমি এখিনি সিম্পলিফাই কৰি দিও সৰি আমি ইয়াত tan inverse to থাকি গ'ল ইয়াত tan আছে এই tan inverse ইয়াতে হ'ব তো tan inverse তোমা কিমান হ'ব যদি সিম্পলিফাই কৰো ঠিক আছে তো তোমালোকে 9 plus 8 হ'ব 4 into 12 12 minus 6 ঠিক আছে which implies 10 inverse okay bracket দিব পাৰো 17/6 so 10 inverse যদি আমি cancel কৰো so answer to hobo 17/6 so it will have a required solution ठीक है so the next question number 19
क्वेश्चन नंबर 19 চাৰিটা অপশন দিয়া আছে তাৰ পৰা কারেক্ট অপশনটো উলিয়াব লাগে এটোৰ ভ্যালু এই ভ্যালুটো আমি যদি উলিয়াও cos ইনভার্স cos 7 পাই বাই 6 ঠিক আছে এই ভ্যালুটো আমাৰ যদি আমি ডাইরেক্ট cos ইনভার্স আৰু cos ক্যান্সেল কৰি দিও 7 পাই বাই 6 সো মানে 7 into 30 সো এটোটো কেতিয়াও यार प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किमान আছে cos ইনভার্সৰ 0 পাই মানে 0 to 180 ইয়াত কেতিয়াও না থাকে সো এটো মানে নহয় তেন্তে আমি কি কৰিব লাগিব আগতে আমি কৈছিলো এনেকুৱা কোৱেশ্চন কেইটামান আমি আগতে কৰিছো অলৰেডি সো আমি তেনেকৈ কৰিম cos ডিনোমিনেটৰ কি আছে 6 সো ইয়াত আমি লিখিম 6 পাই সো প্লাস কৰিবলৈ মানে মাইনাস কৰিব লাগিব প্লাস কৰিব লাগিব 7 পাই কাৰণে প্লাস কৰিব ঠিক আছে cos ইনভার্স cos এটো বলে 6 পাই প্লাস পাই বাই 6 ঠিক আছে ইয়াকো আমি আৰু সিম্পলিফাই যদি কৰো cos 2 into পাই বাই 2 আমি ফর্মত লিখিলে আমাৰ ফর্মুলা এপ্লাই কৰিবলে সুবিধা হ'ব এতিয়া আমি এটো আমি কৰিব লাগে কোনটো কোয়াড্ৰেন্টত থাকিব সো কোনটো কোয়াড্ৰেন্টত থাকিব 2 into 90 আছে तो हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो ASDC 1 into 90 2 into 90 प्लस पाई बाय 6 माने प्लस एफल ले तो हम थर्ड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट की হয় so 10 all sin 10 so 10 पॉजिटिव और cot पॉजिटिव 10 और অপোজিট है গতিকে আছে কি cos আছে so cos তো কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব সো আমি cos ইনভার্স টু একেই থাকিলে ইয়াত cos টু কি হ'ব নেগেটিভ ঠিক আছে নেগেটিভ আৰু 2 টু ইভেন হয় সো ইভেন হলে cos টু কি থাকিব চেঞ্জ নহয় cos এ থাকিব cos এটো পাই বাই 6 হ'ব এটো কিন্তু আমি এতিয়া cos টু cos ইনভার্স আৰু cos ক্যান্সেল কৰিব পাৰিম নেকি নোৱাৰো কাৰণ কিয় নোৱাৰো মাইনাস সাইনটো আছে নহয় সো মাইনাস সাইনটো আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত ভিতৰলে ভৰাই দিব লাগিব সো ভিতৰলে যদি আমি ইয়াত সুমুৱাব হয় কেনেকৈ আছিল cos যদি মাইনাস অফ x থাকে কি আছিল এটো cos অফ pi minus x অলৰেডি আমি পাইছো ঠিক আছে আমি কৰিম cos ইনভার্স টু একে থাকিলে cos মাইনাস তো আমি ভিতৰলৈ যদি কৰো pi minus pi by 6 ঠিক আছে সো cos ইনভার্স অফ cos of যদি আমি কোন বানাবো 6 pi minus pi so 5 pi by 6 so the cos inverse or cos तो আতৰি যাব তো থাকিলে কি 5 pi by 6 so এটোৱে হৈ গয়া সলিউশন তো 5 pi by 6 এর অপশন আছে নেকি আছে অপশন বি সো এটো ভ্যালু উলাব লাগে সো দেন ফার্স্ট কি কৰিম sin ইনভার্স অফ মাইনাস অফ এটো আমি ভ্যালু উলিয়াইছো সো লেট এটো x ইকুয়াল টু ধৰি লম sin ইনভার্স অফ মাইনাস অফ is equal to क्या होगा sin x sin पे कर लेना इनवर्स को sin x हो जाएगा माइनस तो माइनस sin और किमान डिग्री वैल्यू हाफ है sin 30 so minus of sin pi by 6 ঠিক আছে এতিয়া আমি sin और ক্ষেত্ৰত কি পাইছিলো যে মাইনাস sin টো ইয়াত ভিতৰলৈ আমি লৈ যাব মাইনাস pi by 6 we can value to लिखियो बन देने which implies x equal to minus 5 by 6 so x equal to माने की x of value আমি ধৰি দিছো না sin inverse of minus half is equal to minus 5 by 6 দেখো এটো প্রিন্সিপাল ভ্যালু ব্রাঞ্চত থাকে है ना बिलोंग्स to
minus pi by 2 comma pi by 2. So এইটো ভ্যালু আমি for put কৰিম so আজি আমি ইকুৱেল টু লিখো sin pi by 3 আছে minus এইটো ভ্যালু কিমান পালো আমি minus pi by 6 minus pi by 6 which is equal to sin pi by 3 minus minus plus pi by 6 আমি আর সিম্পলিফাই করিলে সো এটু কিমান পাবো আমি pi by 2 3 pi by 6 নেকে পাম sin pi by 2 তো sin pi by 2 এটো কিমান হয় 1 তো রিজাল্ট কে আছে নেকি অপশন অপশন ডি ঠিক আছে এটো চ্যাপ্টার লাস্ট কোয়েশ্চন Question number 21. A2 question মই ইয়াত সলভ কৰি নিদু কাৰণ ইয়াত আমি ফাৰ্স্ট কি উলিয়াব লাগিব tan ইনভার্স অফ √3 এটো হলো আমি তো উলিয়াব পাৰিম অলৰেডি আমি এনেকে y1 ধৰি কৰিছো মানে এটা আমি কৰিব পাৰিম সো তোমালোকে এটো কৰিবা আকৌ আমি কি উলিয়াব লাগিব নেক্সট cot ইনভার্স অফ মাইনাস এটো ভ্যালু আমি অলরেডি উলিয়াব আগৰ এক্সারসাইজটো শিকিছো গতিকে এটো এক্সারসাইজটো বাকি গুটেকিটা কোৱেশ্চন মই কৰিয়ে দিলো গতিকে এটো তোমালোকে নিজে কৰিবা আৰু ইয়াৰ ভ্যালু গিটা উলিয়াৰ পিছত ইয়াত পুট কৰি দিবা দেন কোনটো ৰাইট অপচন হয় এটো উলিয়াব ওকে